اللہ باللہ میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا عالم نشا دے سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامین دے گنر والیا تاہا دی شان والیا مزمل دے کملی والیا مدسر دی چادر کے سن والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ حرما دے دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا بھی سما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبہ فرما جے رب جلیل حکم کیے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ ذرا بدو ملی دے رہن والے ہو ایسے گاؤں دے رہن والے ہو دیگر مذہبات آن والے ہو میرے بھائی بشیر ملی صاحب اور میرے دوستہ بھائی نظیر اسد صاحب بڑی محبت کر دینے جدو ٹائم مانگ دینے میں فوراں کہہ دینا بالکل حاضر ہوواں گا تے کدی وعدہ خلافی نہیں کی تھی جتھے ٹائم دیتا ہوئے ضرور پہنچدا میں اللہ زندگی رکھے چھوڑتی ہے میں وعدہ ہی اتھے دینا جتھے جانا ہوئے میں وعدہ ہی اتھے دینا ہے جتھے جانا ہوئے عرض کر اینو مارے کھتی بیٹھ جائے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء نہ پیار کرنے والے ہو ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماپیاں دے گلے کرنا میں وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایویں گلاں نہ کریا کر ایویں شکوے نہ کریا کر کنا ماپیاں دے گلے کرنا میں ماپیاں تے پتراں نو پالن دے بھوکے ماپے تے پتراں نو جوان کرن دے بھوکے ہوندے نے قدماں پتر جمے کا جوان ہوئے سگ نصیبہ نہ مل دینے ماپے تے پترانو پالن دے بکھے ہوں دینے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے کملی والے محبوب دی آمد آمدے سرکار مدینہ نہ پیار کرنے والے ہو آل نبی نہ محبت دا اظہار کرنے والے ہو نہ دی پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیت حضور اپنے غلامہ چواز کر دے پینے خانک میرے نبی دیاں کھان جڑلیاں جی میں سامن دیاں بدلیاں واسدیاں نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی اے کملی والیا سونیا محبوبہ کھڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہوئے اے مازاق دے کاجل والیا سونیا محبوبہ کوئی آسمان تو غم دی خبر آگئے فرمایا غلاموں میں رہواں کیا ہونا جس بہار دی خبر آج میں محمد دے گھر دے اندر آئیے وہ بہار تے میں محمد دے گھر چے موجود نہیں ہتھی جنانوں دپن چا کریے مکی آس نہ دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے اس مجمع چے کئیاں نے اپنیاں ماواں دیاں قبراں تے ہتھی مٹی پائیے کئیاں اپنے بڑھیاں بھاویاں دی قبر تے ہتھی مٹی پائیے عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں ہتھی جنانوں دفن چا کریے مکی آس نہ دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں میں اج بھی اپنے بابے دی قبر تے جاواں پتا پانی ہوندا کلیجا پھاڑیاں باوا کاش زندہ ہوندا تے ویکھدا تیرے پتر نو اللہ نے کی شاناں دتیاں نے پر اس لیے تے روز تقریراں چ کہنے قدماں پتر جمے کا جوان ہوئے سکھ نصیبہ نہ مل دینے ماپے تے پتراں نو پالن دے بھوکے ماپے تے پتراں نو جوان کرن دے بھوکے ہوندے نے میرے کملی والے محبوب دی آمد آمدے ادھر دائیاں قریب بیٹھیاں نے جلے کملی والے نو سفید رنگ دی اونی کمبل دے اندر ماں آمنہ دے سامنے پیش کیتا گیا وے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ دے پینے جلے ماں نے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ دیاں اکھاں چوں ہزاروں کے تارا سو نکل آئے کھائیاں دیاں نیامنا ماواں پتر جمن تے پھل پھل پہاڑوں دیاں نے تیرے آنسو کے دے غمیدہ اظہار کر دے پینے خرمانی دائیو تانو کی دساں اگر جے بابے مرجن پہنا یتیم پال لے دیاں نے اگر جے بابے مرجن پرا یتیم پال لے دینے مگر ادھے نارل کے جمن والا ویر بھی کوئی نہیں تے
تیرے پیر بھی کوئی نہیں. علم یجد کا یتیمن فاوا, اے در یتیم پیدا آیا وے. میں روندی اس واسطے کل پتر جوان ہوئے گا, ہنی زبان چو کہے گا اماں جی میرا بابا کتھے آؤ. میں اپنے پتر نو کی جواب دے وانگی, میں پتر کئیاں نو جوان ہویا یتیمیاں مل دیاں نے, کئیاں نو بڑھاپے چ جایا یتیمیاں مل دیاں. وے میرا لاڈ محمد, وے میرا پیار محمد, وے میرا دلدار محمد, وے میرا یتیم محمد. وے پتر شالا جوانیاں مانے, وے پتر تینوں تتی ہوا نہ لگے, وے پتر میرے بھی ساتھ تینوں لگ جن, وے پتر باپ والا پیار دیوانگی, وے تینوں یتیمیات نیان دیوانگی. وے پتر تو تے شکم مادر جی یتیم ہو گیا جاؤ. سناب جی می موت دیا کے ہوا وگی, لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے. سنیا بیٹھ کانتے الو بول دینے, خالی بندے آباج مکان ہو گئے. جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی, وہ سک کے ڈینگرا مانگ ہو گئے. پتر جنہ دے نیوں جہان اندر گمی انہ دے ناموں نشان ہو گئے. وہ شالا مرنے نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیمن مانے. سانو پوچھ کے دیکھ ویرو, بابیاں دے پیار چاچے نہیں دیں دے, تینوں باپ دیاں بنائیاں جیا دادا مل گیاں نے. انہاں نو پوچھ کے دیکھ جنہ اپنے ہاتھ نال کمائیاں ویرا بابیاں دے پیار چاچے نہیں دیں دے, بابیاں دے پیار نہ رل کے جمن والے ویر نہیں دیں دے. قدمہ پتر جمے کا جوان ہوئے سو نصیبہ نہ مل دینے. میرے کملی والے محبوب نو من والے ہو, عرض کردہ پیا مسلمانوں حالِ تہار نال پیار کرن والے ہو, میرے مبر صادق نبی نال محبت دا اظہار کرن والے ہو. تینو کی دسا بابیاں دا وہ چھوڑا کی ہوندا وے, میرے کملی والے محبوب نو من والے ہو. باپ دا وچھوڑا کیا ہویا کردہ ہے, انہاں ماں پیاں دے وچھوڑے پچھوتایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیل. حج میرے پاک محمد نو 14 دن ہو گئے بخار دے عالم دے اندر. سجدہ فاطمہ فرما دیاں نے بابا میرے بابے دے دکھ قدم مکن گے. آخر تیاں دے کلو ماں پیاں دے دکھ چلے نہیں جاندے, تیاں تے ماں پیاں دیاں بیماریاں سام لیندیاں نے, تیاں ماں پیاں دے جنازے سام لیندیاں نے. فرمایا اپنیاں دیتے بٹیا گھبرانا, اجے 14 دن میرے محمد نو بخار دے عالم اندر نہیں. آن والا دروازے تے دستک دیندا ہے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں کون؟ فرمایا فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہا میں. میرے پاک نبی دی بیٹی آندی ہے, وے آن والیا اج میرے ابو محمد دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے, اج میرے بابے دے درد بڑے زیادہ نے, اج میرے ابو نہ تیریاں ملاقاتاں نہیں ہو سکدیاں, اج میرا بابا نہیں مل سکدا. کہن لگی میں جی واپس چلے گیا ہوں. چند گڑیاں گزریاں پھر آواز وجی, کہندی کون؟ کہندے فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہا میں. کہندی وے آن والیا اج میرے بابے دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب نے, اج میرے ابو دے درد بڑے نے, تو کل نو آ جائی. اج تھوڑی جی دیر گزر دیے پھر دروازے تے دستخط ہوندی ہے. میرے پاک نبی فرماندے نے فاطمہ تیریاں بے چینیاں مینوں کچھ دس دیاں پیاں نے. بابا ایک کرابی آندا وے, باندھی گل بھی کوئی نہیں کردا تے نظر بھی نہیں آندا, صرف گل ہی کو کردا وے. فاطمہ میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہا میں, میں تیرے بابے محمد نو ملنا چاہ رہا میں, میں تیرے ابو محمد نو ملنا چاہ رہا ہے. میرے پاک نبی فرماندے نے فاطمہ اے تے تیرے بابے دی شان ہے, اے تیرے گھر چ پوچھ کے آ رہا ہے, انہیں تے کدی کسے نو ڈکیا بھی نہیں, انہیں تے کدی کسے نو پوچھیا بھی نہیں, انہیں تے کدی اے بھی نہیں سوچیا ایدیاں تیاں بڑیاں دور واسدیاں نے, بابے دے کول وا لین دئیے. پتر کام تے گئے نے, آخری چمچا پانی دا منہ چ پا لین دے, تیاں بھی روندیاں آ جاندیاں نے, پتر بھی روندے آ جاندے نے. ابا جی کچھ سمجھی نہیں. فرمایا بیٹا اج تیرے بابے دے دکھ ہمیشہ ہمیشہ لی مک جان گے, اج تیرے بابے دیاں
بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ لی مک جان گے اج تیرے بابے دے درد ہمیشہ ہمیشہ لی مک جان گے ابا جی میں کچھ سمجھی نہیں فرمایا فاطمہ اے تے دنیا دیتے ہو واؤ جیڑا بچیاں دے کولوں ماواں کھو کے لے جاندا وے اجے ماں نے پتر نو پہلا دودھ نہیں پیایا ہوندا ماواں دیاں گوداں چوں پتر کھو کے لے جاندا وے اے جماعتاں دے کولوں لاما سہیر جیسے لیڈر کھو کے لے جاندا وے اے جماعتاں دے کولوں یزدانی شہید جیسے خطیب کھو کے لے جاندا وے اگر جے یزدانی دیاں تیاں نو پتہ ہوندا ج میرے بابے دیاں آخری تقریر تیاں بابے نہ پیار کر دیاں کوئی نصیحتاں منگ لیندیاں پر ویراں اے تے اللہ دیاں مرضیاں علماء جلسے تے جاندے نے اگلے دن لکھیا جاندا وے اے میرے لاما دا آخری خطاب ہے اے میرے یزدانی دا آخری خطاب ہے اے مولانا شریف الہبادی دا آخری خطاب ہے اے شیخ الحدیث مولانا عبد المنان نور پوری دا آخری تقریب بخاری دا خطاب ہے اے پروفیسر عبداللہ بہاول پوری دا آخری خطاب ہے اے فلانے خطیب دا آخری خطاب ہے او پدو ملی والے ہو ایک دن میری سی ڈی تے بھی لکھیا جانا ہے اے ناصر مدنی دا آخری خطاب ہے اے شیر پنجاب دا آخری خطاب ہے اے پسروری صاحب دا آخری خطاب ہے اے نقوی صاحب دا آخری خطاب ہے ایک دن لکھیا جائے گا ذرا جملہ سننے والا وے فرمایا فاطمہ جماعتاں دے کولوں لیڈر کھو کے لے جاندا وے اے مسجداں دے کولوں حافظ عبداللہ جیسے خطیب کھو کے لے جاندا وے اے لاہور دے چوک دال گیرا دے اندروں روپڑی صاحب جیسے مناظر کھو کے لے جاندا وے اے دکاناں دے مالک کھو کے لے جاندا وے مربیاں دے مالک لے جاندا وے فصلاں پکیاں من زمیندار کھو کے لے جاندا وے اے خوشیاں لے گھراں چ ماتم بچا جاندا ہے ایتھوں براتاں نکلدیاں نے اگے جا کے گڈیاں وجدیاں نے لاشاں دے ٹھیر لگ جاندے نے اے دُلیاں دے کولوں سہاگناں دے کولوں سہاگ کھو کے لے جاندا وے اے دُلیاں دے کولوں دلہناں کھو کے لے جاندا وے اے خوشیاں لے گھراں چ ماتم بچا جاندا وے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ابا جی کوئی سمجھی نہیں فرمایا فاطمہ اے فاطمہ دے کولوں بابا لین آیا وے سن ذرا ایک ہی عالم ہوئے گا جدوں میرے نبی کہندے ہون گے فاطمہ دے کولوں بابا لین آیا وے اے حسنین دے کولوں نانا لین آیا وے اے امت دی بہار لین آیا وے اے مدینے دا سلطان لین آیا وے اے بلال دا پیار لین آیا وے اے صدیق دی وفا لین آیا وے اے صدیق دا پیار لین آیا وے سیدہ فاطمہ دیاں ہائیں نکل گئیاں ادھر میرے نبی نے دعا والے ہاتھ چک لے اللہم بالرفیق الاعلی اللہ اپنے محمد والا رفاقت نصیب فرماؤ اجے اتنیاں باتاں انکا میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسل آفائی ماتاؤ میرے پاک نبی ہمیشہ ہمیشہ دے سفر تے تر پینے ہمیشہ ہمیشہ دے سفر تے تر پینے میرے پاک نبی نو چٹیاں چادرہ چلٹا دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق آ رہے نے ایک بچہ روئی جا رہا ہے فرمایا بچیا کیوں رونا ہے فرمایا چاچا ابو بکر ادھا مطلب ہے تانوں نہیں پتا آج امت یتیم ہو گئی ہے آج تاڑی بیٹی عائشہ صدیقہ بیوہ ہو گیا نے تینوں پتا جدو تیاں اجڑ جاون ویرا قدمہ چو زمین نکل جان دیئے پیتے پانی ہو جاندے کلیجے پھاڑی ہو جاندے نے ابو بکر صدیق آ رہے نے سدھے حجرہ پاک جے پہنچے میرے پاک نبی دیاں چٹیاں چادراں اتاریاں چہرے تو کہتے سونیاں آج تے صدیق دیاں ڈیکا نہیں رکھیاں جے اگے تے ہجرت تے جاؤ ابو بکر نالے جے سفر تے جاؤ ابو بکر نالے جے غار چے جاؤ ابو بکر نالے سانیاں سنین سونے آج کیڑے سفر تے تر پے جتے ابو بکر دیاں بھی ڈیکا نہیں رکھیاں جتے ابو بکر نہ بھی مشورہ نہیں کیتا ہو حضرت ابو بکر صدیق روئی جا رہے پیشانی دا بوسا لے آوے کسی نے کہا بلال کملاؤ کے دوڑی جا رہے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے دوڑے فرمایا دنیا دیتے جفا پا لیا
जाओ है मेरे बिलाल औखे वक्त ते छड़ के नहीं जाईदा कहंदे ने अबू बकर नू ओ मेरे सदीक मैं आजाद हां के गुलाम हां कहंदे बिलाल तू ते मेरा प्यारा जिहा आका सैयदना बिलाल है तू केड़ियां गल्लां शुरू कर बैठा वे हजरत अबू बकर सदीक कहंदे बिलाल औखे वक्त ते छड़ के नहीं जाईदा कहंदे ने सुन ला प्यार नाल मां बाप दा विछोड़ा तेरे अगे दस जावां बाबे मरजन ते सैयदा फातिमा तू ज़हरा किवें रोईयां हजरत मौला सदीक अकबर कहंदे ने बिलाल औखे वक्त ते केड़ियां गल्लां शुरू कर लियां सुन लो प्यार दे नाल कहंदे ने अबू बकर तू जानना वे जिदी खातर मैया दियां मारां खादियां जिदी खातर मैनू तप दियां रेतां ते लटाया गया मैनू तप दियां कोलियां ते लटाया मेरी चर्बी पिघल के कोले मदम पे आ जाया करदे सी अज मदीने वाला नजर नहीं आया कहंदा बिलाल राता कालियां आईयां ने हो गया देश सुंजा पईयां लंबियां जुदाइयां ने हजरत बिलाल रोई जा रहे हजरत अबू बकर आए मिंबर दे उत्ते इन्ना का मैयतुन व इन्नहुम मैयतुन हजरत उमर दी तलवार जमीन ते गिरी सैयदा फातिमा देखदियां फजल इब्ने अब्बास अली पाक गुसल दे के हजूर नु दफन करके वापस आए चार पई खाली वेखी सैयदा फातिमा दियां हाई निकल गईयां आंदियां वे अनस बिलाल नबी दे यार तुसी नबी किथे छड़ आए फरमाया कह दिया वे अनस बिलाल नबी दे यारो मेरा बाबा किथे छड़ आए एडी सोली सूरत नो खाक है समा आए हुण बच्चियां नू पुछ जेड़े बाहर दे मुल्क गए आंदे ने वापस आंदे ने मामा हमेशा ली जुदाइयां पा जांदियां ने हमेशा ली मुखड़े लुका जांदियां ने पुत्र रोंदे रहंदे ने आंदे ने मां प्यारी मां मेरी मां ने तो जन्नत साडी तेरे नाल परीत सी डाडी जदों दा कीताई पर दसा तो उसकी ठंडी छां दस किथों लबांगे तेनू मां दस किथों लबांगे छड़ के तुर गई साग तू सारे थल्ले बह के रोइए दाग छोड़े माला माए हिंजुआ दे नाल धोइए किनू सुनाइए दिल दियां खावां दस जांदी किते मां हस किथों लबांगे तेनू मां दस किथों लबांगे भैनां भी रोंदियां छम छम माए वीर भी नीर वगाउंदे ने अंग साक सब दिन दलासा कोई ना हौसला पाउंदे ने हसदा वसदा मेरा सी जो छड़ गई क्यों मां दस किथों लबांगे जिथों लबांगे तेनू मां दस किथों लबांगे जदों तक मैं घर नहीं सी आंदा चहल तेनू नहीं सी आंदा सीने लग के ठड़ नहीं सी पांदा चहल तेनू नहीं सी आंदा मुक गईयां अज सब बहारा हुण किधर नू दस किथों लबांगे तेनू मां दस किथों लबांगे मां सोनी मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां मां सोनी मां कबर तेरी ते कदी अठी दी ते फेरा मार आया कर जे को टोया पियावे ते पूराया कर जे को बूझा गया वे ते पोटाया कर उन्हां नू पुछ
जिन्ना पावां ते लोहरियां लईआं उन्हां बाजुआं नूं कफन दे बंदां च बंद करके जदों अपने हाथां नाल मापिआं नूं कबर च उतारीए पिते पानी हो जांदे कलेजे फाड़ी हो जांदे वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा जिन्हां ने तैनूं पालिया वे उदन पता लगदा है उन्हां बच्चिआं नूं सानूं मापिआं नूं कबरां च किवें तारी दावे बाबिआं नूं कबर च किवें लाईदा है किहड़े हौसले नाल उतारिया जांदा है कदी 8 दिन ते कबर ते जाया कर कदी पढ़ाया कर रब्बा नगफिरली वाली वाले ते आओ कदी 8 दिन तू ते कबरां दे निशान भी मटा बैठा है ना तेनूं कड़ी नहीं पलाया मापिआं नूं कबरां च किवें तारी दावे बाबिआं नूं कबर च किवें लाईदा है किहड़े हौसले नाल उतारिया जांदा है कदी 8 दिन ते कबर ते जाया कर कदी पढ़ाया कर रब्बा नगफिरली वाली वाले ते आओ कदी 8 दिन तू ते कबरां दे निशान भी मटा बैठा है ना तेनू कड़ी नहीं पलाया अज तू कबरा दे निशान भी मटा बैठा है मां सोनी मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां रब कह रे मां कबर तेरी ते रहन ठंडियां छावां जन्नतां दे विच महल होवे तेरा एहो दवा मंगा दस किथों लभागे ते लोको रन्ना लब जांदियां ने मावां नहीं लभदियां पुत्र लब जांदे ने मावां नहीं लभदियां अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जिस घर विच मां नहीं हुंदी उस घर विच छां नहीं हुंदी मां वल्लों जे हाँ हो जावे रब वल्लों भी ना नहीं हुंदी जन्नत मां दे कदमां थल्ले बाबा जन्नत दा दरवाजा है वकज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना अल्लाह रसूल तो बाद अगर किसी का हुक्म मनना है तो अपने मापियां का हुक्म मनना है नहीं तो नमाजा पढ़िया भी जाया जाएगियां रोजे रखे भी जाया जाएंगे हज्जां कीतियां भी जाया जाएगियां सदके कीते भी जाया जाएंगे आ तेनू नक्शा दिखावा मापे किनू कहंदे वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा इत्थे निक्का जिहा उन्ना सा वीरा डॉक्टर ने जवाब दे दिता वे अर्ज करना चाह रहा अजीज़ा ने मन तेरा जुमला सुनवा लावे इत्थे रन बीमार होवे रात ही गड्डी पा के लै जाना है अगर मां बीमार होवे खाना सिर बन के पई रो स्यापे पाए नींदा हराम कीतियां ने पर तेनू पता नहीं लगा कि स्यापे कीते ने इन्हें तेनू बड़िया मुसीबतां ना पालिया सी इत्थे मां दे सिर दा ताज मर गया आ बेवा हो जांदी है पुत्र मेरे इम्तिहान अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों मां बेवा हो जाती है अपने नन्हे नन्हे मासूम गल ना लाए नहीं अपने बाबे के बूहे ते आ रही है इन्हां चिट्टियां दाड़ियां लिया बजुर्गों को पूछा जे जदों तियां उजड़ के बूहे ते आवन जदों तियां बेवा हो के बूहे ते आंदियां ने मापे ना मोया चो ना जिउंदियां चुंदे ने आंदे जिदी एक धी दुखी होवे उहदी जद दुखी हो जाती है तियां दे दुख मापिआं नूं जिंदा कबरी पहुंचा देंदे मेरियां गल्लां सच्चियां ने लोगों तियां जम्मन ते लोग इस वास्ते नहीं रोंदे तियां रोटियां तो मांगियां ने तियां कपड़ियां तो मांगियां ने असल च लोग रोंदे ने रब्बा पता नहीं बेटियां दे नसीबे किस तरह दे होने ने कदी लाहौर जाके वे जिहड़ी दोस्ता 5 साल दी मासूम बच्ची दी इज्जत नूं दाग लगा वे अभी तक ओदे मुजरम गिरफ्तार नहीं होए दस उन्हां मापिआं दे रात दिन किवें गुजरदे होणगे जिन्हां दी एक नन्ही जी परी दी इज्जत बचपन च दागदार हो जाए उन्हां मापिआं दा की जीना वे उन्हां दी रात भी औखी लंघे उन्हां दा दिल भी औखा लंघदा है तियां रोटियां तो मांगियां ने तियां कपड़ियां तो मांगियां ने असल च लोग की रोंदे ने रब्बा पता नहीं बेटियां दे नसीबे किस तरह दे होने ने पता नहीं बेटियां दे मुकद्दर किस तरह दे होने ने वीरो तियां दे दुख अरबपतियां दे सुख चुल्ले पा देंदी है जिदी एक धी दुखी होवे खुदी जद दुखी हो जाती है तियां दे दुख मापिआं नूं जिंदा कबरी पहुंचा
देंदे। फरमाया मेरे लाल वो मेरे जिगर दे टुकड़े मेरी बिटिया जरा बोल बाबा हुक्म होवे धीए बुढ़ी जानी मेरे को ते अपना डंग नहीं टपदा आ तेरे बच्चियां दी पंड किवें चुकांगा जे कमे ते तेरा हक कर देवां ए मेरी साबरा मां ए मेरी ततड़ी मां ए मेरी दुखियार मां दी नहीं बाबा मैं हक नहीं करना आ मेरे नन्ने नन्ने मासूम रोल जाणगे आ मेरियां तियां रोल जाण गियां इन्हां दे सिर ते जवानी कटांगी मेहनतां करांगी कल जवान होणगे पां बेली बन जाणगे मगर इस मेरी ततड़ी मां नूं पता ही नहीं सी पुत्र जवान हो के पंगी पोस्ती निकल आउणगे पुत्र जवान हो के रन मरीद निकल आउणगे पुत्र जवान हो के मेरियां बिस्तियां कराणगे हर आंदे ने अगर बाप मर जाए मामा मेहनतां करके बच्चे पाल लैंदियां ने अगर बाप मर जाए मामा चरखे कत के बच्चे पाल लैंदियां ने अगर बाप मर जाए इन्हां अखां ने देखिया वे मामा शरीकां दे बर्तन साफ करके बच्चे पाल लैंदियां ने अगर बाप मर जाए मामा फैक्ट्रियां च धक्के खा के बच्चे पाल लैंदियां ने अगर बाप मर जाए मामा लोकां दे घरां दियां थापियां थप के बच्चे पाल लैंदियां ने अगर मां मर जाए औलाद शरीकां दे बूहे ते रुल जांदी है मर जान जिला दिया मावा उलुदे दा कोल प्यार अगर सोतीलियां मावा सखियां ला प्यार देवन सखियां नू रोए खोल मां प्यारी मां मेरी मां मायनी तू जन्नत साडी तेरे नाल प्रीत सी डाडी जदों दा कीताई पर दा साथ खुशगी ठंडी छां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे जिन्हें लोकां दे बर्तन मांजे होण जिन्हें पुत्रां दी खातर लोकां दियां चिड़कां सहियां होण ओदे सामने पुत्र बिस्ती कर मापे ना मोया चुन छूदियां चुने खुदन मापे मर जाते मेरे भाई नज़ीर असद नूं पुछो दीगर दोस्तां नूं मापियां दी बहार किस तरह दी हुंदी है असीं ते अज भी तरसदे ते कल भी तरसदे आओ जरा जुमला सी 5 भरा ते 3 भैणां पर एक दियां भी भावे खुशियां नहीं देखियां मैं रोज जींदा ते रोज मरदा वे तुसीं आंदे मदनी साहब मां दी शान च रोंदे बड़े ने तैनूं लगी होवे ते खबर होवे अर्ज करदा पे मुसलमानों मेरे कमली वाले महबूब नूं मनवा लियो जरा जुमला सुनने वाला वे आले तहार नु मनवा लियो आले नबी ना प्यार करने वाले आओ अर्ज करदा पे अजीज़ा ने मन शाला मरन नमा किसे दी ते लहोन यतीम माने यतीमा ताई दुनिया अंदर सीने कौन लगावे वकुर रब्बिर हमहुमा कमार बयानी सगीरा आज मां बीमार होवे आना सिर बन के पई रो स्यापा पाई नींदा हराम कीतियां रन बीमार होवे अद्धी रात लै जाना वे पर कदी कुरान पढ़िया आंदा कदी अपना बचपन याद रखे आंदा मां नू जवाब मिल गया तेरे पल्ले तेला नहीं कमाउण जोगा नहीं मां दी झोली च पुत्र पिया आवे मां ने ना धुप वेखी ना छां वेखी लोको पुत कपुत हो जांदे ने पर मापे कमापे नहीं हुंदे पुत कपुत हो जांदे ने पर मापे कमापे नहीं हुंदे आ मेरे भाई आरफ दा बाबा बुढ़ा हो गया उत्थे बह के मेरे कान लग गया के कवे मेरे पुत्र लई दुआ करया जिन्हों रब पुत्र देवे वेख बाबियां नूं पुत्रा नाल किन्ना प्यार वेख मापियां नूं धीआं पुत्रा नाल किन्ना प्यार अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जरा ध्यान मेरे वल अर्ज करदा पिया अज़ीज़ां ने मन इत्थों जवाब मिलिया मां ने ना मीरी वेखी ना गरीबी वेखी मां ने चोरी च पुत्र पा लिया वे इत्थों जवाब मिलिया वीरा किले कालर लै जांदी है उत्थों जवाब मिलिया नारंग लै जांदी है उत्थों जवाब मिलिया
आओ मरीज के लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ शदरे लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ इतफाक लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ शेख सैद लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ चनाह लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ चरनल लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ गुलाब देवी लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ मेहू हस्पताल लै जाती है, उतों जवाब मिले आओ लाहौर दे चिल्ड्रन हस्पताल लै जाती है। आंदी है डॉक्टर साहब मेरा मकान भी विक जे, मेरा पुत्र बच जाए, मेरिया बूरियां भी विक जान, मेरा पुत्र बच जाए, मेरे ट्रैक्टर भी विक जान, मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरे मुरब्बे भी विक जान, मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरिया कैठियां भी विक जान, पर मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरे कड़े भी विक जान, मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरिया डंडियां भी विक जान, मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरिया मुंदरियां भी विक जान, हर मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरा मकान भी विक जाए, मेरा पुत्र बच जाए, आ मेरी दुकान भी विक जाए, पर मेरा पुत्र बच जाए। डॉक्टर ने इंजू केयर दितियां ने बीबी अल्लाह वल ध्यान कर लो। आंदी रब्बा मैं नंग फकीर हो गई, वे पुत्र मैं सब कुछ वेच के ला दिता, वे पुत्र तेरे बोलन दी भुखी, वे पुत्र एक बार अबू कह, वे पुत्र एक बार मां कह, वे पुत्र मैं तेरे बोलन दी भुखी। अजे मां ने कमाइयां नहीं खादियां, अजे मां ने तेरियां कारां नहीं वेखियां, अजे मां ने तेरियां कोठियां नहीं वेखियां, रन्ना दियां मरीदियां करन वालिया आ बेड ते मां सारी रात गुजार दी है। आदि वे डॉक्टर एक बार वे मौलवी एक बार दामी कर दे, वे पुत्र एक बार बोल, मां तरले पे लेंदी है, वे पुत्र एवें ते नहीं रब कहंदा कि मैं 17 मावां नाल ज्यादा प्यार करना वे, आखिर प्यार है ये तेरा अपने मिसाल दी है। फरमाया वे डॉक्टर एक बार बोल, डॉक्टर ने हिंजू केर दितियां ने बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर लो। आंदी रब्बा ए थाए मैनू मार लो पर मेरा पुत्र बच देता है, मैनू मार लो हर मेरा पुत्र बच जाए। अर्ज करदा पिया मुसलमानों लखा साग ने बंदे दे विच दुनिया पर नहीं मां दे साग वर्गा, पुत्र भावें जमाने दा वली होवे पर नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। अर्ज करदा पिया ज़ाले मन हाजरा देख अजे भी तेनू समझना लगे, हाजरा देख मां दी शान दे क्या कहने। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी मां पुत्र नबी नामे ते मां ने जोली च पुत्र पाया है इको ही वाले अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने। मां मौला तेरियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने, किते अगले डंग दी जुड़दी नहीं देंदे फिरदे छट्टे ने। कई पीरी विच जवान दिसन कई विच जवानी बुढ़े ने, किते चेहरे चोचो करदे ने किते रंगी रहंदे उड्डे ने। कई मारे हुए नसीबां दे कोई बहुत ही कर्मां वाले ने। इको मां दियां तियां इको बाप दे पुत्र, एक कोल कोठियां कारां एक कोल साइकिल भी नहीं, एक मुरब्बियां दा मालक एक कोल सिर लगाउण जोगा कुल्ला भी नहीं। कई मारे हुए नसीबां दे कोई बहुत ही कर्मां वाले ने। किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना च पाउण वाले नहीं, किते लस्सी पीनो लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने। किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, किते गमां तो छुट्टी। लोको मैं वेख्या जे शेर किदे ते फिट हुंदा है, ये मां ते शेर फिट हुंदा वे। मां सारी उम्र दुखां च गुजार देंदी, किते जवाई दे दुख किते पुत्र दे दुख किते नौ दे दुख वीरा ढिड च पा के कब्रां च जा वड़दी है। कदी किसे अगे दुखड़ा बोलिया नहीं, किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने।
ہٹے نے اے اللہ دیاں مرضیاں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں او ویرا کدی کلا بہ کے دکھڑے پھول لیا کر کدی کلا بہ کے ماں نال مٹیاں مٹیاں باتاں کریا کر ویرا خالی ماں نو بندہ اے نہیں کہہ دوے اما تیرا کی حال ہے ماں دے ادے دکھوں جی مک جا دینے پر کئی رن مرید ساری عمر سوریاں تے کر دینے موئی ماں دا منہ آ کے ویکھ لیندے نے موئے باپ دا منہ آ کے ویکھ لیندے پچھتائیں گا لبے کریں گا ناصر مدنی دیاں تقریراں سن کے روئے کریں گا کہ کاش میں اپنی ماں نہ پیار کر لیندا میں اپنے بابے نہ پیار کر لیندا پر پچھوتایا کیا کروں جب چڑیاں چوگی کھیت حج وقت تو پہلا قدر کر لاؤ نہیں تے ماں پیاں دا پیار نہیں ملے گا لوگو لمنا لب جاندیاں جے ماواں نہیں لب دیاں پتر لب جاندے جے ماواں نہیں لب دیاں حضرت جملہ بڑا قیمتی سنوا لائے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے حضرت میں دعا منگاں درد کچھ اور نہیں ملی صاحب دعا منگاں درد کچھ اور نہیں کاری صاحب دعا منگاں درد کچھ اور نہیں اسد صاحب دعا منگاں درد کچھ اور نہیں میرا بھائی صلاح الدین دھیان میرے وال ذرا جملہ سنوا لاوے ویرو اس مسجد امام صاحب دعا منگن درد کچھ اور نہیں پر ویرو جے جمن والی منگے تے درد کچھ اور ہوندے نے اے جے جھولی چ پتر پایا ہے 70 ولی دعا کرنا پن 17 ولیاں دے سجدے پاسے 17 ولیاں دے تقوی پاسے 17 ولیاں دی نمازاں پاسے 17 ولیاں دے سجدے پاسے ہونی جلدی رب 17 ولیاں دی نہیں سندا جنی جلدی ماں دی دعا سن لیندا ہے ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے ماواں دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے حضرت دی ماں دعا کی کر دیے کدی پتر ول ویکھے لوکو دعا کریا کر رب کسے نو کسے دا محتاج نہ کرے محتاجی تے ایک دن دی بڑی بری ہوندی ہے اللہ تردیاں پھردیاں لے جے کسے دا محتاج نہ کرے بھائیو محتاجی بڑی بری چیز ہے کدی کدی ٹیڑ دے جمے بھی ساتھ چھڑ جایا کر دینے کدی کدی نہ رہن والیاں بیویاں بھی ساتھ چھڑ جایا کر دیاں نے سن لو پیار ہنج کر کے امام دی ماں نے جھولی چ پتر پایا ہے اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے ربا تو آپ ہی کیا زی عالم مستغفرن عالم مستشفعن ہے کو میرے کو شفا منگن والا آجا منگ لے جو کچھ چانی ہے تیرا رب ہاں کیا شرمانی ہے میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں قولا الہ الا اللہ اللہ تو آپ ہی کیا زی کہ میرے کل منگ آندھی ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی ہے سرگی دا ویلا ہے ہنج کر کے جولی چ پتر پایا وے اللہ میرے بخاری نو اکھاں دے دے ربا میرے بخاری نو اکھاں دے دے ایک دن ماں دعا کر دی تھک جاندی ہے سرگی دا ویلا وے آندھی ربا جے میرے بخاری جوگیاں تیرے کل اکھاں نہیں تے مینوں جواب بھی دے دے ابراہیم نبی خواب چ مل پے ہاندی بٹیاں جا جا کے وے اللہ نے تیرے پتر نو اکھیاں دا نور عطا فرما دیتا ہے ماواں دیاں دعاواں تار دیندیاں نے ماواں دیاں بد دعاواں مار دیندیاں نے اج بھی وقت ماں پیاں نال پیار کر کائنات دے سردار نبی دے کول پتر مکے چلا نے پتر دیتے واپس لے لے میرے نبی نے لوکاں بولیاں وی ماریاں آخر میرے رب دی دین مدینے چلا پاک نے ہیرے ورگا پتر عطا کر دیتا بخاری پڑھ لا میرے نبی نے نام ہی اپنے دادی ابراہیم دے نام تے رکھ دیتا وے 18 مہینیاں دا پتر کئی بیبیاں بڑیاں چڑھیل ہوندیاں نے مینے مار دیاں نے اے دے کر اولاد نہیں ہونی اینو طلاق دے دے دوجیاں شادیاں کر لاں نہیں میری یہ پہنے سن لاں دوجی نے کیڑی اولاد دے پرمن لے کے آنے نے دوجی نے کیڑی اولاد دے لسنس لے کے آنے نے اے تے میرے داتا دیاں مرضیاں نے میری یہ پہنے دوجیاں شادیاں کرنا گناہ نہیں امتریاں نو نہیں ستائی دا اودے نال وی وڈا کوئی دکھی ہے جدی قبر تے اے ہی کہن والا کوئی نہیں ہاں میری ماں دی قبر
कबर, आ मेरे नाल प्यार करने वाले मेरे बुढ़ड़े बाप दी कबर। सत्या नू नहीं सताईदा, तेनू की पता है दुखी पनाबी किथे मैनू शाप दलगनी याद आ गए। कुरान पढ़दे यखलुकु मा यशाउ यहाबु लिमन यशाउ इनासम व यहाबु लिमन यशाउ ज़कुर औ युज़ब्बिजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ कीमा। सैयद ने कुरान पढ़िया, अखा भी डुलियां ते दिल भी डुल पिया, ते दुखी दिल छेती डुल जाया करते ने। आखिर ढिड नूं लगी सी ये तर्जमा मैं करा ते दर्द और ने, ते जे कोई बेऔलाद करे ते दर्द और हो जाया करते ने। सैयद रोया, लोकी सैयद वाल वेख के रो रहे, ते सैयद अपने ढिड वाल वेख के रो रहा वे। कहते लोको माई बाप कुर्बान, ऐस मेरे वीर नूं रब ने तीयां ही तीयां दित्तियां ने, ऐस मेरे वीर नूं रब ने पुत्तर ही पुत्तर दिते ने, ऐस मेरे पी नूर अपने रलवी बारिश पाइए। पर आंदे लोग आ कब्दल खड़ीए जिदे कोल धी भी नहीं ते पुत भी नहीं। पर आंदे रब्बा मैं तेरा अज तक गिला नहीं कीता, धीयां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पुछदा। ये ते मेरे अल्लाह दियां देना है। सुन ला नहीं मेरी ये भैने, दूजियां शादियां करना गुनाह नहीं। बोलो बोलो, दूजियां शादियां करना, दूजियां शादियां करना गुनाह नहीं गा। ध्यान मेरे वाल जरा जुमला सुनने वाला है। हर जे इस बुनियाद ते करें एनू बिस्त करांगी, एनू जी कुत्तियां दे भांडियां च पानी पियावांगी ते दूजी च औलाद लभेगी। ये तेरियां भुल्लां ने नहीं मेरी ये भैने, गल पल्ले बन लाओ। अगर रन्ना कीतियां औलाद लभदी हुंदी, सुलेमान नबी दियां 100 बीवियां ने, पुत भी कोई नहीं ते धी भी कोई नहीं। जे ना देवे 80 साल तक इब्राहिम नु पुत्र नहीं देंदा, 120 साल तक ज़करिया अलैहिस्सलाम नु पुत्र नहीं देंदा, शुएब नु पुत्र नहीं देंदा, लूत नु पुत्र नहीं देंदा। ते जे देन ते आवे मरियम मंगदी नहीं, कवारी नु दित्ती आंदा है। हता मसाला लहा बशरन सविया वज़कुर फिल किताब मरियम अज़िंता बज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। जबरील आए फता मसाला लहा बशरन सविया, तमसीले बशर बन के, रंग बड़ा सोहना है, नैन नक्श बड़े तिखे, गबरू जवान बीबी मरियम दे कोल अर्श वाला दसना चाहता है औलाद देन वाला जे देन ते आवे जान दी लोड़ ही नहीं, कारी दे देंदा वे। बीबी मरियम बैठियां ने, जबरील आए ना, बीबी पाक बड़ी ईमान वाली, आंदी वे चले जा वीरा मैं, सुना दिया शेर, आंदियां वे चले जा वीरा मैं कली कलियां, तू मर्द बगाना डाडा तेरे तो संगिया, रब रहमान दिया पनावा भी मंगिया, दूर होए ते खलो नाई, भावे तू नेक तावी इथे खलोना, हो जा कंडीता मेरे सामने तो होना। कहंदा जबरील बीबी मरियम तुरोना, कहंदा जबरील बीबी मरियम तुरोना, मैं मलका आदमी नाई, मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह कलाया है, मैं आप नहीं आया मैनू अल्लाह कलाया है, मैं दे जावा पुत्र उन्हें आर्डर फरमाया है। आखदी मरियम ना अकद कराया है, किवें जनांगी बच्चे ताई, वे वीर मैं निकाह नहीं कीता, कहंदे बीबी ये ते मैं भी नहीं जानदा, पर तू औरत बच्चा जम सकदी है, वो सखी शहनशाह बड़ा बेनियाजी, तू ते बीबी है बच्चा जम सकदी है, वो जे देन ते आ जे, जे अपनी आई ते आ जावे, बाबे आदम दी खब्बी पसली च पली पलाई हवा ही पैदा फरमा देंदा है। डॉक्टर की मां ना किसी नूं मायूस करया कर, तारे घर औलाद नहीं होनी, असी ते उस रब नूं मनन वाले हां जिन्हां बिना जोड़िया तू दित्ती आउंदा है।
عورت دا بھی محتاج نہیں، میرا رب دین تے آوے تے مرد جو بھی دیتی ہوں بابے آدم دے وچ اللہ پاک نے حوا پیدا کیتی کہ نہیں کی؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو کیتی کہ نہیں کی؟ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں، آج کسے دیتی کسے کر کام کرے خودیاں عزتاں نہ دیکھیا کر، کدا جی کردا ہے میں اپنی عزتاں کسے کر بھیجے تے مجبوریاں سب کچھ کرا دیندیاں نے۔ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، ہن نماز دا ویلا آ رہا وے، اصل جے تسی مینوں لیٹ ہی بڑا لایا ہے، میں 12 بجے دان کے بشر ملی صاحب دے کول بیٹھا ہے، مینوں 3 بجے تسی ٹائم دیتا وے، کڈی لیٹ جلسہ شروع کیتا ہے، ہن عصر دی نماز بھی جا رہی ہے، میرے تے کتے فتوا نہ لگ جائے، پر گل دھیان نہ سن لو، چند منٹاں دی بات ہے، عرض کرنا چاہ رہا ویرا بڑی پتے دی بات ہے، کسے دیاں تیاں نو مینے نہ ماریا کر، ایتھے دنیا چ میرے داتا دیاں مرضیاں نے۔ عرض کرنا چاہ رہے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، ہیاں تیاں بکریاں چار دیاں، بھلا شعیب دا نہیں سی جی کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کردا، ایتھے مرضیاں رب غفار دیاں، در اصل عقیدے دیاں گندیاں نے، شانہ سنگیاں نے کردگار دیاں، کتے پتر دے مونو کوئی ترسدا ہے، بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے، کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا، منڈیاں دی میڑ پا دینا ہے، کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا ہے۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے، نہیں میری یہ پہنے گل تمہیں پلے بن لاؤ، ہاں ویرا تمہیں سن لاؤ، ماں پیاں دی عزت دا خیال کریا کر، اگر جے بابے مر جن ماں پیاں دی عزت دا خیال کریا کر، گل سن والی ہے، جدو ماں دی عزت دا مسئلہ آوے، سیدہ مریم نو لوکاں بولیاں ماریاں نہیں، مریم اے پتر کتھوں لے آئے؟ فرمایا جناب مریم فرماندیاں نے مولا لوکی بولیاں مار دے پینے، اللہ کریم نے فرمایا مریم کی؟ فرمایا مولا اس دن دیان تو تے مر گئی چنگی، اللہ کریم او پترو بیٹھ جو سٹلیو، پتہ نہیں فلاتوان میں انہوں مٹی کیڑی لگی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے جلے پاک مریم فرما دیا مولا لوکی بولیاں مار دینے، اللہ کریم نے فرمایا مریم ڈولی نہ، پتر وال اشارہ کر دے، میں جانا تے عیسیٰ جانے۔ جلوے فرمایا عیسیٰ نبی نے جواب دیتا کالا انی عبداللہ اسرائیلیو میری ماں وال انگل کرنے والے میرے نال گل کرو، کالا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہے، انہیں میں نے کتاب بھی دیتی تھی، اپنا نبی بھی بنایا ہے۔ عیسیٰ نبی نے قیامت تک دے رنہ مریدہ نو سبق دیتا ہے، جدو ماں دی عزت دا مسئلہ ہوئے پتر ماں دی گوچو بول پہندا ہے، جدو ماں دی عزت دا مسئلہ ہوئے پتر ماں دی گوچو بول پہندا ہے۔ تسی ایتھے نہیں بولے کار کٹا بولو گے، صحیح گا؟ کئی بندے اللہ معاف کرے اینا رب تو نہیں ڈر دے جنہ بڑی تو ڈر دے، میں نے آگلا ہے مولوی مگر لا کے اپنا کار جاڑ لیے، میں کیا ویرا مانو ماں دی جگہ تے رکھیا کرے، میرا بیوی نو بیوی دی جگہ تے رکھیا کر، دوارے وس دے ہی رہن گے جدہ ماں نو ماں دی جگہ تے بیوی نو بیوی دی جگہ تے پہنا نو پہنا دی جگہ تے رکھیں گا نا، ہر بستے رہن گے۔ عیسیٰ نبی نے دسیا ہے، فرمایا جدو ماں دی عزت دا مسئلہ ہوئے پتر ماں دی گوچوں، تے جدو باپ دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے اسماعیل علیہ السلام مٹی سونگ کے لگ پیندے نے، کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ سی ملنے نو باپ دے گھر، اب بکرا بکرا مچھ گئے جے ماں پیاں دی عزت پھر نہیں جے کرتے،
تینوں پتہ نہیں ہے قربانی کس بات کا درس دیندی ہے آندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی حضرت نو تانگ سی ملنے نو باپ دی گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آندیے اس نو جس دے یار کدی موقع ملیا نا اصل چ ماں دی شان دا میرا موضوع کلے دا رکھیا کرو پھر 2-2.5 گھنٹے میں لا کے سنانا ہے ہن تقریباً 10-5 منٹ رہ گئے 4 بجن چ ہن نماز پڑھ لیے پھر کدی موقع ملیا نا انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے